Maghimot tag pandesal. Ato, yes. So instant lang siya, instant. Itong gamay, improver. Yan. Raho. Egg. Then, tubig. Making pandesal. Itong lutoon sa salad mustard. Tangan og butter. Yan. So, kamot. I-need sa atong butter. Yan itong pandesal guys. 3 cups lang. Half nato sa timpla. Nato sa ning patubuan for 30 minutes. Para mo double the size. Before natin gawin ng pandesal. Tanang mo itong pandesal. Yan. Itong breadcrumbs. Ito na siya i-cut. Lutoon sa salad mustard. Ito nating pandesal. Ito nang patubuon sa natong lutuon sa ating salad mustard. Yan. At try na natin ito noon. Try natin again. Yan, binaliktad na natin guys. Yan, ang ating pandesal. Another maybe 2 minutes. Luto na yan.